السلام عليكم. اليوم غنشوفوا الصفحة 156 الوحدة الخامسة الأسبوع الرابع. أو سكور النجدة. غنشوفوا أكتيفيتي أورال. هاد لو ديالوغ اللي غيكون هنا في هاد الصفحة راه هو نفسه اللي شفنا في الأسبوع الماضي. يعني فاش داك الكارد فوريستي اللي سميتو موسى كيتلاقى مع دوك اللي كيتساراو وكيبدا يعطيهم نصائح وكيعطيهم واحد المجموعة ديال التنبيهات والتحذيرات. يعني نفس لو ديالوغ، حيت كاين شي واحد كيدخل كيقول لك لا هاد لو ديالوغ اللي هذا راه ماشي هو ديالوغ واحد كيخدم جوج اسابيع بطبيعه الحال. شوفوا هنا شنو قال لك: اوبسيرف لا سينياليزاسيون. قال لك شوف لاحظ البلايك لا سينياليزاسيون دون لا فوري دو معموره، في غابه معموره. اختار شوازي ان دي بانو، واحد من هاد البلايك، يعني كل تلميذ فيكم يختار وحده من هاد البلايك. اي فورمول وكونا عطينا شي جمله فيها ان انترديكسيون، منع، كتقول له ما ديرش ما تفعلش ما ديرش ما تفعلش، وان افيرتيسمون ولا تحذير او تنبيه اتاي كاماراد لي زملائك اللي كاينه في القسم. هنا في الاول ديال الحصه عدلوا تذكير بالديالوغ اللي فات وعطنوضوا تمثلوه بالسبوره، ومن بعد غتستعملوا دوك الكلمات ودوك الجمل اللي تعلمتوا منه. غتستعملوا بانكم حفظتوا، مادام حفظتوا الديالوغ يعني دوك الكلمات راه ولاو عندكم في الرصيد اللغوي ديالكم، تقدروا تعاودوا تستعملوهم في هاد الوضعيات هادو جديده، ولا هاد تعبروا على هاد البلايك شنو كيعني، هاد البلايك اللي كيكونوا في الغابه. هنا غنستعينوا ايضا بدوك الكلمات، وغنستعينوا بهاد الكلمات اللي كاينه في لابوا تامو. بالنسبه للديالوغ راه نشوفوه في الاخر ديال من بعد ما نشرحوا هاد الكلمات ونجاوبوا على بعض الاسئله. غيكون عندكم لو ديالوغ معاود في الاخر باش تعاودوا تراجعوه. ابوات امو، علبه الكلمات. الكلمات يعني اللي غادي نستعملوا في هاد لاكتيفيتي اورال، هاد الانشطه الشفويه. بوغ انتردير يعني باش نمنعو، انتردير غتقدر تستعمل il ne faut pas plus verbe à l'infinitif. مثلا غتقول له il ne faut pas allumer du feu dans la forêt. allumer راه في الانفينيتيف يعني ما مصرفاش، il ne faut pas لان هاد لو فيرب مصرف. الفعل اللي كيكون موراه ما كيكونش مصرف. غتقول il est interdit de ثاني انه ممنوع انك دير ديك الحاجه. مثلا النيت هو نفس الفعل il est interdit de d'allumer du feu dans la forêt. هنا ايضا الفيرب à l'infinitif هي allumer. il est défendu de fumer. مثلا ممنوع انك تكمي في الغابه. fumer c'est un verbe à l'infinitif. défendu ثاني راه ممنوع. interdit هي défendu. كتلقى فشي بلايك بحال هادي، راه ديك البلاكه ديال الكارو اللي مضروب عليه كتعني وكيكون كاتب من تحتها ديفونس دو فومي، مثلا ديفوندو دو فومي ولا ديفونس دو فومي، ثاني فيرب ان لانفينيتيف. انترديكسيون دو هي بحال كتقول انتردي، نفس الشيء بلوس فيرب. هنا بور افيرتير باش ننبه شنو نقدر نستعمل؟ تقول افيرتيسمون، انترديكسيون، افيرتيسمون هو تحذير، انترديكسيون منع، دونجي خطر. هادو الكلمات اللي نقدر نستعمل. دونجي خطر، دونجورو خطير، امبورطون مهم، انسوندي حريق، كونسيكونس النتائج. الافعال اللي نقدر نستعمل لي فيرب نستعمل افيرتير نبه، بريفونير حتى هي نبه، ميتر اون غارد يعني كطلب من شي واحد انه يحضر او يحضر راسو. لي زيكسبرسيون العبارات، اتونسيون يعني حضي احذر، في اتونسيون رد بالك. مثلا هنا il ne faut pas نقط يعني ما خاصكش دير هاد الحاجه ولا هاد الحاجه. ميفي توا يعني حضي راسك رد بالك. وخصك دير لوتيليزاسيون دو لا نيغاسيون يعني تستعمل ادوات النفي، مثلا نو با، نو جامي، نو بلو. دابا نشوفوا الاسئله اللي يقدر يطرح عليك الاستاذ. مثلا يقول لك استخدم هاد العبارات هادو، شنو تقول له في هاد البلايك هادو؟ شنو نقدر نقول؟ مثلا هاد البلاكات تقدر تستعمل فيها العباره ديال il ne faut pas jeter les ordures par terre، ما خصكش ترمي الزبل في الارض، ياك؟ هنا شنو نقدروا نقولوا؟ il est interdit de pique-niquer يعني ou bien de camper. interdit de camper يعني ممنوع انك تخيم في هاد الغابه هادي. هنا تقدر تقول il est interdit ولا défense de fumer انك تكمي. هنا il est interdit d'allumer du feu dans la forêt.
هنا هاد العلامة ديال الانتباه كيقول لك مثلا فيت اتونسيون ان فيراج، اما يكون شي دورة تمايا، اما ان سول غليسون مثلا شي حدورة تقدر طيحك، اما هنا كاين خطر. شنو هو هاد الخطر؟ الله اعلم، يعني ما كيكونش معروف داك الخطر، كيقول انتباه وصافي. هنا الموسيقى، واش ممنوع دير الموسيقى؟ مثلا ربما كيكون شي حيوانات اللي كتزعجهم الموسيقى في ديك الغابة، ولا كتكون شي محمية ولا هاديك، كيقول لك ما تخدمش الموسيقى بالجهد ولا هذا. اذا هنا مجموعة من البلايك لي سينياليزاسيون غتحاول تعبر عليها بدوك الكلمات اللي تعلمتي. دابا غادي ندوزو لو ديالوغ، نعاودو نديرو تذكير به. موسى لو غيد. لو غيد شنو قال هاد موسى لو غيد؟ Attention tout le monde. احذروا جميعكم. Avant de nous mettre en route, قبل ما نشدو الطريق, je dois vous mettre en garde. خاصني ضروري ننبهكم contre ضد certains comportements، ضد بعض التصرفات qui peuvent اللي ممكن vous mettre en danger، اللي يوضعوكم في خطر au cours خلال de cette randonnée، خلال هاد الجولة ولا هاد المسارية. اللي قالها لهم داك لو غارد فوريستيي ولا لو غيد، يعني المرشد، داك السيد اللي غادي يوريهم ولا يساريهم ولا. سليمة شنو قالت؟ بوركوا دي زافيرتيسمون، علاش التنبيهات؟ علاش هاد التنبيهات؟ il y a des dangers، واش كاين خطر ولا اخطار لان بالجمع. موسى لو غيد شنو قال لها؟ بيان سور، طبعا. دابور اولا il est interdit، انه ممنوع de s'éloigner du groupe، انك تبعد على المجموعة. au cours خلال de notre randonnée، خلال الجولة ديالنا. فريد شنو قال؟ il y a des animaux sauvages qui peuvent nous attaquer، واش كاين حيوانات مفترسة اللي تقدر تهاجمنا، nous attaquer. موسى لو غيد شنو قال له؟ pas si vous restez groupés، ما عدا الا ما بقيتوش مجموعين، يعني تقدر تهاجمك لا تفركتو لا تفرقتو. pas si vous restez groupés يعني ما تهاجمكش لا بقيتي مجموع. il ne faut pas donner، حاجة أخرى خاصك ما تعطيش de la nourriture، الماكلة aux animaux، ما تعطيش الماكلة للحيوانات. أيضا il est défendu aussi de les approcher، de les approcher، أنه ممنوع أيضا أننا نقربوا منهم. les approcher هاد اللي كتعوض les animaux. توريا شنو قالت؟ est-ce qu'il y a d'autres interdictions، واش كاين شي حوايج ممنوعين آخرين اللي باقي ما قلتيهمناش؟ موسى لو غيد قال لهم une dernière، وحدة أخيرة، et la plus importante، والأهم كاع من هادشي كامل اللي قلت. قال لهم interdiction، ممنوع d'allumer un feu، أنك تشعل العافية en forêt، في الغابة. car les incendies de forêt، لأن الحرائق ديال الغابة ont des conséquences، عندهم نتائج dramatique، يعني درامية محزنة خطيرة sur la nature، على الطبيعة، et les êtres vivants، يعني الكائنات الحية. شرحنا دابا، نحاولوا دابا نقراو قراءة عادية ومن بعد نقراو قراءة متأنية للناس اللي عندهم صعوبة في القراءة. موسى لو غيد شنو يقول؟ Attention tout le monde. Avant de nous mettre en route, je dois vous mettre en garde contre certains comportements qui peuvent vous mettre en danger au cours de cette randonnée. Je répète. Attention tout le monde. Avant de nous mettre en route, je dois vous mettre en garde contre certains comportements qui peuvent vous mettre en danger au cours de cette randonnée. Pourquoi des avertissements? Il y a des dangers. Bien sûr. D'abord, il est interdit de s'éloigner du groupe au cours de notre randonnée. Il y a des animaux sauvages qui peuvent nous attaquer. Pas si vous restez groupés. Il ne faut pas donner de la nourriture aux animaux. Il est défendu aussi de les approcher. Est-ce qu'il y a d'autres interdictions? Une dernière, et la plus importante. Interdiction d'allumer un feu en forêt,
car les incendies de forêt ont des conséquences dramatiques sur la nature et les êtres vivants. نعاود كلمة بكلمة. Attention tout le monde. Avant de nous mettre en route, je dois vous mettre en garde contre certains comportements qui peuvent vous mettre en danger au cours de cette randonnée. Pourquoi des avertissements? Il y a des dangers. Bien sûr. D'abord, il est interdit de s'éloigner du groupe au cours de notre randonnée. Il y a des animaux sauvages qui peuvent nous attaquer. Pas si vous restez groupés. Il ne faut pas donner de la nourriture aux animaux. Il est défendu aussi de les approcher. Est-ce qu'il y a d'autres interdictions? Une dernière est la plus importante. Interdiction d'allumer un feu en forêt, car les incendies de forêt ont des conséquences dramatiques sur la nature et les êtres vivants.